नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. मोपा विमानतळाच्या संदर्भात गोंय सरकार आनी केंद्राची भूमिका योग्य आसा, सभापती राजेंद्र आर्लेकर. आतंकवादी आणि हेर विदेशी पर्यटकांची माहिती पुलीस खात्याक मेळची म्हूण शेकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवप गरजेचे, पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर. आणि दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलाचे बंद पडिल्ले काम बेगिनात बेगीन चालू करचे, आमदार विजय सरदेसायची मागणी. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. आपूण पेडणेचो आमदार आणि गोंयचो सभापती जावन आसा तेन्ना लोकां खातीर जे गरजेचे आसा ते करप आपली पयली लागणूक जावन आसा. मोपा जावपी विमानतळाच्या संदर्भात गोंय सरकार आणि केंद्राची भूमिका योग्य आसा. आपूण मोपा विमानतळाचे पुराय समर्थन करता अशें सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांणी सांगला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. पेडण्याच्या लोकां खातीर आणि खास करून सगळ्याच गोंयच्या लोकां खातीर हांव गोंयचो सभापती असल्या कारणान सगळ्या गोंयच्या लोकां खातीर जे गरजेचें आसा तें करप. आनी म्हाका दिसता सरकारान ह्या बाबतींत जी भुमिका घेतिल्ली आसा केंद्र सरकारान आनी गोंयच्या सरकारान ती योग्य आसा आनी तशेंच फुडें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. डबल ओपिनियन न्ही, ओपिनियन एकच, ओपिनियन एक, पण पेडण्याचे लोक म्हणून खास करून आणि गोंयचे लोक ह्या सगळ्यांचं पण एकच ओपिनियन आसा. ओपिनियनान डबल असले प्रकरण ना. सरकाराची जी भूमिका खंयच्याय बऱ्या गोष्टी केन्ना केन्ना विरोध थोडो जायत आसता, कळटा न्ही कितें आसा तें, तातूंत समजा सुदारणा करपाक जाय जाल्यार ती करपाक मेळटा विरोध आसतकच. आनी सगळें स्मूथली चल्लां आनी कांयच कळना मागीर. शेकांनी वायट घडणूक घडची न्हय तशेंच आतंकवादी आनी हेर विदेशी पर्यटकांची माहिती पुलीस खात्याक मेळची म्हूण पर्यटन महामंडळान हो निर्णय घेतलो. आपूण बरो आसल्यार कसलीच भिरांत आसना अशें म्हणत गरज पडल्यार सीसीटीव्ही बसोवपाक शेकवाल्यांक सबसिडी दितले अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट. कॅमेरा हे घालपाची ओल आयडिया म्हाजीच आसली आनी ती आयडिया कित्याक आसली तर वेरी सिंपल रिजन की म्हाज्या मनान जर भंय ना जाल्यार म्हाका तो कॅमेरा फाल्यां हांगा जर सरकारान एक थारायलें की हांगा ह्या कॅबिनान कॅमेरा घालपाक जाय, म्हाज्या मनान जर हें ना, चोरी ना, म्हाज्या मनान वायट ना जाल्यार कॅमेरा घातल्यार म्हाका फरक कितें पडटा? म्हाका कांयच फरक पडना न्ही. ह्या मताचो हांव आसा. फाल्यां जर शेकान जर कॅमेरा घातलो, आमी गेल्या वेळा शेकवाले जे आसा पळय तांकां एक सादारण 10-12 हजारांक हें पडटा, तो कॅमेरा घालपाची एक्सपेन्स येता, तें घाला म्हटलें. ना, आमी तांकां सबसिडीचेर दिता म्हणून सांगलें, आमी तांकां इन्स्टॉलमेंटाचेर दिता सांगलें की ते कॅमेरा घालपाक. म्हाका दिसता कॅमेरा घातल्यार इतक्याकूच बरें की थंय येवन कोण लोक वयता, एखाद्या वेळार पुलिसाक समज कितें म्हायती जायी, नाका जाल्लें कितें जावं उपकारना, कॅमेरा आहा म्हणून सगळें एलर्ट रावता. ह्या खातीर होल आयडिया वॉज दॅट की कॅमेरा घालची म्हणून. म्हणजे कशें आसा की आमकां मॉनिटर करपाची गरज ना. एखाद्या शेकान जर कितें जालें आनी पुलीस डिपार्टमेंटाक, आमकां न्ही, टुरिजम डिपार्टमेंटाक न्ही, पुलीस डिपार्टमेंटाक त्या शेकान समज कोण येवन गेला, एखादो कोणी आमचो टॅररिस्ट, एखादो गुंडा, एखादें नाका जाल्लें कितें जालां आसतलें आनी पुलिसाक समज आयडिया गावली की समज हिंट गावलो की त्या शेकान कोण तरी बसून गेल्ले म्हणून, आनी जर पुलिसाक कित्याक एका म्हयन्याची मेमरी आसता 25-30 दिसांची, पुलीस येवन तेजेर रिकॉर्ड करून पळोवंक शकता की बाबा खरंच तो मनीस हांगा येवन गेल्लो काय कितें आसा काय कितें, गोंयान आसा काय कितें. त्या खातीर इतकेच तो हेल्प जाता आनी थोडोसो कंट्रोल उरता. दॅट वॉज अ होल आयडिया. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी आदल्या सरकारान चालीक लायिल्ले दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे बंद पडिल्ले काम बेगिनात बेगीन चालू करून तो प्रकल्प फुडें व्हरचो अशी मागणी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. तशेंच कंत्राटदारान अचकीत हे काम बंद उडयिल्ल्यान तांणी कंत्राटदाराचेरूय टिका केल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणतो एक गेल्ल्या सरकाराचो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट आसलो. नवो सरकार येवन तांणी म्हणलें मेडिकल कॉलेज थंय करपाचें आहा. मागीर तो एक प्लॅन तांणी ड्रॉप केलो. पूण आतां अशें दिसता की हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट सरकारान एबेंडन केला काय कितें हो प्रश्न पडटा लोकांच्या मनान. कित्याक आतां पळयलें जाल्यार तो सापळोच आहा, थंय एक्टिविटी कंप्लीट बंद जाल्ली आहा.
सायडींतल्या लोकांक खूब त्रास जाता, कित्याक उदक थंय भरिल्लें आहा, सिवेज पायप फुटल्यात, मलेरिया थंय जावपाक शकता आनी कॉन्ट्रॅक्टर बेपत्ता. म्हजें एक्युजेशन अशें आहा की हे कॉन्ट्रॅक्टराक लुसोफेनिया गेम्साची स्टेडियमाचेर काम मेळिल्लें आहा, तातूंत थंय चड पयसो आसा आनी बेगीन पयसो आहा, म्हणून ताणें हो प्रोजेक्ट एबेंडन करून तो थंय दाविल्लो आहा. एक अशें आसूंक शकता, ऑर हो सरकार आदल्या सरकाराचे बरे प्रोजेक्ट साबोटाज करूंक सोदता. आतां हांव मागता मनोहर पर्रीकरा कडेन, कित्याक तो ह्या दिसांनी खुबदां साश्टीन येता, आमी वाचतात, आनी आय एम शुअर दॅट ही वील नॉट मिस such a huge structure, the skeleton of such a huge structure where only inactivity prevails. So आमचें एक्सपेक्टेशन अशें आहा, आमी मागतात की सरकारान बेगींतल्या बेगीन तो प्रोजेक्ट सुरवात करचो आनी तो सुरवात करून प्रोजेक्टाचेर फुडें व्हरचें. ना जाल्यार तो जर प्रोजेक्ट ताणें ड्रॉप केल्लो आहा जाल्यार ते लँड लुजर्स, सवाय भितरची जमीन लोकां कडच्यान घेतली, तांकां दिया तो, ते कितें तांकां तरी कितें करून दी. पूण सरकार कॅनॉट अलाव अ गूड प्रोजेक्ट टू रॉट, आनी हाजेर म्हजें ऑब्जेक्शन आहा. आनी म्हाका दिसता सरकारान हाजेर बेगींतल्या बेगीन कितें तरी सोक्ष लावचें. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल, आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा,
पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. बस्तोड्या नारायण पेडणेकार हांचे घराचेर मोठे झाड पडून सुमार 30,000चे लुकसाण जाले. मात ह्या घडणुकेत जिवीतहानी जावंक ना. सकाळी सुमार 5:30 वरांचेर ही घडणूक घडली. नारायण हांणी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक हे विशीं खबर दिले उपरांत तांणी हे झाड कापले. बस्तोडेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. सकाळी झाड पडले आणि घरात आवाज आला घडाघडा करून. तेन्ना आमी उठले. उठून पळयत जाल्यार ते सगळे झाड मोडले आणि सगळे नळे बी फुटले आणि उदक घेवन लागले घरान. आणि आमची धांदळ सगळी. मागीर कितें करतले आमी ते फायर ब्रिगेडी फोन केलो. फायर ब्रिगेडी येवन आतां झाडां कातरून ते आतां हें केलां. आतां थोडे मजार करपाचें उरलां, नळे बी घालपाचे. एक आतां हे वेल्यू म्हणजे 30,000 लुकसाण जाला आतां आमकां. हे कितक्यांक हे 5:30 सकाळच्या 5:30 हे जाला पडला झाड. आमी तेन्ना 5:30 उठलेले म्हणजे मागीर आसूं म्हणून रावले. कित्याक हय ते बरें आमचेर पडपाय सगळें. आमी हांगासर काम करूंक शकताले. तेन्ना पळयत जाल्यार हें जालें कितें आमी बेगीन बेगीन मागीर पळयलें भायर वचून कितें जालां तें कळना जालें आमकां म्हणून. पळयत जाल्यार मागीर झाड पडलां म्हणून कळून आमी हें केलें न्ही फोन केलो फायर ब्रिगेडीक. एक मातयेचें घर आसलें तेन्ना पावस पडून मोडटली म्हणून आमी बेगीन बेगीन तें शिंवोन घेतलो हेजे कडेन कामगार हाडून. तेन्ना ते आमी नाल्यार सामकेंच घर मोडून पडटा आमचें. फाटले 2-3 म्हयने परवरे मतदारसंघात लायटीची समस्या लोकांक सामकी सतायता. देखून परवरीचे आमदार रोहन खंवटे तशेंच परवरी मतदारसंघातल्या 3 पंचायतीच्या सरपंचांनी आणि पंच सदस्यांनी वीज मंत्री मिलिंद नाईक आणि मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची भेट घेवन तांकां ह्या समस्येविशीं निवेदनपत्र भेटयलें. ह्या वेळार वीज मंत्री मिलिंद नाईक हांणी परवरीची लायटीची समस्या बेगिनात बेगीन सोडयतले अशें उतर दिलां. परवरेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. For last few months, just before the rain sale started, we have had tremendous problem on power. आता पावराचे प्रॉब्लेम म्हणल्यार इट इज अफेक्टिंग सगळे सर्वसामान्य मनशाक पयलो त्रास जाता घराघरांनी. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फेलियर्स, भुरगीं सकाळीं स्कुलाक वता, रातचो होमवर्क आसता, बाकीची कामां आसता, एवरीथींग गोज ऑफ. सो हाज्या खातीर हांवें तरेतरेन मांडिल्लें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आणि मिनिस्टर ऑलरेडी टेकन इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स इट. बट वी हॅव नॉट बीन एबल टू फायंड अ प्रॉपर सोल्युशन. Then there was this 33 kV cable which was commissioned.
आता 33 केबल जो कमिशन जाल्लो आसा आय बिलीव द डिपार्टमेंट इज फाउंड सम फॉल्ट्स इन द जॉइंट्स. आता आमी फक्त मागणी केल्ली आसा की वेदर इज अ जॉइंट फेलियर और वॉट एवर इन्व्हेस्टिगेशन और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू शूड नॉट अफेक्ट द सप्लाय टू पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आज आमी रिप्रेझेंटेशन घेतिल्लें आसा विथ पंच मेंबर्स ऑफ डिफरंट पंचायत अंडर पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ज्येष्ठ नागरिकांक घेवन की तांच्यो ज्यो समस्या आसा मिनिस्टराक कळच्यो. I am 100% sure Minister is acting because every time we have gone ahead, he is always given us a positive note. He will act positively is what I know, but I just want them to see that जो पर्यंत जॉइंटाचो इशू सॉल्व जायना, बाकीचे प्रॉब्लेम्स तांचे सॉल्व जायना, स्पेशली कंटिन्युअस पावस आशिल्ल्यान तांकां कामाय करपाक मेळना, शूड नॉट गो डावन टू से दॅट आमकां त्या खातीर पावर मेळना. So they are pulling power from Kadamba station, they are pulling power from various different substations where Honorable CM also is personally looking at this. So jointly we need to see that the power situation in Porvorim is resolved at the earliest. आमकां जाल्लें आसा साल्वादोर, पेनादिफ्रांक, various parts, Bittona, Salai, Kitla, Aradi, Limavado, where various locations where this power supply problem is happening. So it's basically the whole of Porvorim. It's a small area for a typographical. So ताजे खातीर आमकां we need to see that the department acts immediately, whether the maintenance or wherever there have been any issues. He has already directed the concerned people to take immediate action. पूण म्हज्या हातून when we are looking पर्वरीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी दृश्टिकोनांतल्यान जाल्यार आमकां adequate power supply जाय from wherever it is to be drawn. And Honorable Minister said he is going to see that they मेळटलें आमकां. In just about 1.5 months, all these people from Porvorim area, they have been suffering this problem. Solution कितें करपाचो ताका लागून every now and then when he is to come, and he has agreed also, MLA Mr. Kautek, that from this particular office he has been getting assistance. काम त्याचे बऱ्या पर्यंत जातालें, पण त्या दिसांनी आमचोच बॅड लक आमी उलोवन दाखयला की वॉट एवर हॅज हॅपन इन पर्वरीम लास्ट टायम इट इज ऑल आमचो बॅड लक तो 2-3 कडेन बराबरच ते प्रॉब्लेम येयले आनी ते सॉल्व करतना कंटिन्युअस एक अबाउट वी हॅव टू स्ट्रगल फॉर एटलिस्ट 3 weeks to give good power to people from that particular area, Porvorim. वर्गाच्या वेळान बदल आणि कारण दिनासतना चढ फी घेवप ह्या 2 मुद्द्याचेर चौगुले कॉलेजीच्या व्यवस्थापनान घेतिल्ल्या निर्णयांचो विरोध करपा खातीर चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालयातल्यान विद्यार्थ्यांनी कॉलेजीकडे निदर्शनां केली. ह्या वयल्या दोन्ही मुद्द्या संबंधान लेखी रुपान जाप मागपी अर्ज केल्लो, पूण अजून मेरेन प्राचार्यांक काय जाप दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या विद्यार्थ्यांनी तिडक उक्तायली. सोमारा हो बोवाळ जालो. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. We have a timetable problem. Okay, the new timetable says that the classes will end at 6:30 and it is unsafe for the girls at that time to go home. Secondly, the new timetable says that 6 periods are continuous without break, and that is not, we cannot concentrate for such a long hour. The third thing is that we are paying 7,000 student services, but we do not know what are the services given to us. For example, if you can take, when we want the ground, when we want the futsal, they are not given it and they are given it to the private clubs. Fourth thing is that they have charged us PTA fees, although there is no PTA. Fifth grievances is that there are no class representatives, no student councils, so we cannot do extracurricular activities also. There is no picnics, there are no excursions, nothing. Whom do we have to go? The principal is not answering our grievances. We have done a protest before also, and we have sent this. We are doing it in a democratically, in a good way, but no one is supporting us. And that's what today we have gathered here. The college is not at all functioning smoothly, and you can see this through the crowd. No prospectus given. And on the first day in every college of Goa, the principal addresses the students. But in this college, the first day no principal addressed us. We do not know the rules and regulations of the school. How can we function? That was our primary thing. आणि आता परतून एक फाट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The glitz in their true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suits. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Souza Lobo,
Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. ताका भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी.
उत्सवा उपरांत तुमकां येवकार. फोंड्या पालिका विभागातली भौशीक ठिकाणां आता ड्रग सोरो सिगारेटीचे अड्डे जावपाक लागिल्ल्यान ल्हान व्हडाचे मजे खातीर विकसीत केल्ली मन रिजवणेची साधनां युवा युवतींच्या वायट वागण्या खातीर धोकादायक जावपाक लागल्यात आनी हाका लागून राज्य ह्या भौशीक वाठारांत नशेत आसपी युवा युवतींचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी नगरसेवक सुनील देसाय हांणी केल्या. वॉर्ड नंबर 7तले नगरसेवक सुनील देसाय हांणी वॉर्डांतले समस्या आयकून घेवपा खातीर आपयल्ल्या बसकेंत लोकांनी ह्या समस्ये कडेन बोट दाखयले. फोंड्याच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. सरकारान एक नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा की पणजी म्युनिसिपल कावन्सिलाक कॉर्पोरेशनाक आनी जबाबदारी दिल्ली आसा. अजुनूय कितलेशे स्ट्रीमलायन जावना, मातसो वेळ लागतलो. पूण सायमल्टेनियसली अन्य कोणी ज्यो हांगा ज्यो काही गोशाळा चलयतात तांकांय बी आमी मेळिल्ले आसात. तांचे कडेन तांची कॅपेसिटी ओवरफूल जाल्ली आसा. तांकांय थोडीशी सरकारा कडल्यान मदतीची अपेक्षा आसा. त्यो सगळ्यो करस्पॉन्डन्स चालू आसा. पूण त्या दृश्टीन सगळे विषय सुरू आसा. केल्लें आसा की ओपन स्पेस जितले आसा ते ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट करपाची गव्हर्मेंटान रेझोल्युशन घेतिल्लें आसा. गव्हर्मेंट हातूंत पूर्णपणे मदत करता. फक्त एक दोन गजाली जावपाची गरज आसा. ओपन स्पेस आयडेंटिफाय करता. नंबर 1 NOC फ्रॉम द ओनर. ओपन स्पेस जरी असली जाल्यार ताजे पोझिशन ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन आसता. ओनराची NOC लागता. सो नंबर 2 आणि तिसरी गजाल आमकां आनी एक गजाल लक्षांत आयली की बऱ्याचशा जाग्यार एन्क्रोचमेंट आसा. ज्या खडपाबालार एक मेजर ओपन स्पेस आमच्या वार्डान एक मेजर ओपन स्पेस त्या जाग्यार बरें गार्डन आसा. ताजे शिवाय आता इंजिनियर ज्ञानप्रसाद हांणी बी एक सांगला म्हज्या लक्षांत येवना तो. ताजे शिवाय ओपन स्पेस जर खंय आसा हांव तांचे कडेन वचून ट्राय टू आयडेंटिफाय आनी थंय कितें करपाक मेळटा हें हांव पळयतां. MV हॉर्स शो बोटी कडेन फिटनेस परवानो नाशिल्ल्याचे म्हायती हक्क कायद्याखाला मेळिल्ले म्हायती वयल्यान स्पश्ट जाला. हे बोटीन बेकायदेशीर प्रकार चलतल्याचो दुबाव आसा असो दावो कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केला. दर्यांत येवपी बोटीक 20 परवान्यांची गरज आसता. मात MV हॉर्स शो बोटी कडेन हे सगळे परवाने नाशिल्ल्याचे स्पश्ट जाला. तरी आसतना ही बोट गोंयच्या दर्या भितर सरल्या असो दावो तांणी फुडें केला. RTI, the time has come when people are getting wiser about RTI, and there is already a agitation for RTI, and here the RTI is being sabotaged. Nothing but to help CM's baby love casinos and Jaideep Modi casino SEZ mafia king. The way the RTI has been used by this government, by the same chief minister who has so much used the RTI against my government, that is the previous government, and now look at what is happening. Now any ship which comes into at any point in the world has to submit 20 statutory certificates. The Port Authority conservator, when satisfied with the bona fides of this ship, which is strong, safe and passengers crew, I am talking of the ship casino, I am talking of a vessel, nothing but Delta MV Horseshoe. In fact, this is the ship which has got no proper conformity, no proper rules and regulations have been followed. They don't have anything properly, nor the Port Authority can permit this vehicle to come inside. This vehicle is already in jurisdiction. It was noticed on Sunday on 23rd May. Now under RTI we applied. We asked for a lot of questions, and 2 questions we got to a query of ownership. It showed that Casino Royal and Casino Horseshoe belong to different companies. However, it is of common knowledge that Jaideep Modi is the owner of that, or rather he is the chairman of the company. I am supporting the very people who are agitating against good RTI information commissioner. Why deliberately these things have been done? In fact, it's time when people of Goa have to get up and find out and ask the same person who they wanted good governance from, why this is not happening in this regime, and always keep complaining about what we did during the last term. गुलाब ह्या कोकणी म्हयन्याळाचो प्रतिश्ठेचो मॅन ऑफ द इयर पुरस्कार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां भेटयलो. उत्कृश्ट लेखका खातीर आशिल्लो पुरस्कार मार्कोस गोन्साल्वीस आनी बरो खेळगडो हो पुरस्कार लॅनी रॉड्रिग्साक भेटयलो. ह्या वेळार
मुखेल सोयरे म्हूण अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस लुइजीन फालेरो, मानाचे सोयरे म्हूण गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर V.N. जिंदाल, आमदार मिकी पाशेको, बेंजामिन सिल्वा, कायतू सिल्वा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. Man of the Year 2013 goes to Mahamonish Trophy Award Fawazaka. Maktab Bafimi Nagasanyu. Goitso Mahamonish Man of the Year Sri Mahamad Karikar. Sri Mahamad Karikar, आमचे सीएम आता पुन्हा Man of the Year 2013 award आता मोठे आमचे सीएम सगळे दावे मागतो. गुलाब आणि अवॉर्ड Man of the Year 2013 award आता श्री मनोहर पर्रीकर, दोनशे मुख्यमंत्री सीएम ऑफ गोवा, आमच्या मोठ्या तालियो आमच्या सीएम. I assure you only one thing, that this award I came specially when I got a message within 3 days back to take the award. I remember all the olden days, and I'll see that your award is kept to the same esteem. Thank you. खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. मोपा विमानतळाच्या संदर्भात गोंय सरकार आनी केंद्राची भूमिका योग्य आसा, सभापती राजेंद्र आर्लेकार. आतंकवादी आणि हेर विदेशी पर्यटकांची माहिती पुलीस खात्याक मेळची म्हूण शेकांनी CCTV कॅमेरा बसोवप गरजेचे, पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार. आणि दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलाचे बंद पडिल्ले काम बेगिनात बेगीन चालू करचे, आमदार विजय सरदेसायाची मागणी. आणि आता आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.